Punjab, we were winning 115 and 55 were given to us. These are presents, by the way. In Balochistan, please, previous slide. In Balochistan, we were getting 4 and we only got 1. Next slide, please. Just look at the sheer scale of the rigging. I'm just going to go through a few constituencies, so please bear with me. These are worth your time. This is the kind of naked fascism that took place on the 8th of February. It was not PTI's mandate that was stolen. It was the people's mandate that was stolen. They take our money, they take our Ehsaas card, they take our Kisan card, they take everything that belongs to the people of Pakistan and then they steal their votes. This is what they've done to Pakistan in one day. Please go back to the previous slide. Thank you. If you look at NA 241, we were winning as per Form 45 with 78,000 votes. And guess what they do to us in the end? We lost. Next slide, please. In NA 57, we were winning with 100,000 votes. This is till 3 a.m. in the morning. And in the morning, once the time has run out for anybody to tabulate Form 47, they gave us 44,000 as a present and ensured that PMLN wins. In the next constituency, same thing. We're winning with 154,000 and in the end they gave us 52,000. They stole 100,000 votes. All the details are here in front of you. Next slide, please. Next slide. Next slide, please. Thank you. Next. Button was here? I know. Please, aage jaiye. Okay. 234 dekhen ji. On PTI, we're winning with 47,000 votes against MQM. And our vote is reduced to less than 4,000 in a flash of a second. Next slide, please. I'm going to stop here for a moment and I'm going to ask the team to run the visuals by you. Whatever I've explained, we have it all in PDF form. Please have a look and see the kind of theft and the kind of rigging that took place. And let it be remembered, Form 45 is the authorized form given by the Election Commission of Pakistan to the presiding officer, and the presiding officer signs it in front of the polling agents. Those forms are then tabulated and created into one Form 47. Have a look at the PDF document. The graph, please. Open up the graph, ladies. Please start scrolling through them. Have a look at all these NAs. That's 47, 48, 49. Atak 50. Rawalpindi 53. Taxila 54. Rawalpindi 55. Rawalpindi 56. Rawalpindi 57. Chakwal 58. Jhelum 60, sorry. Gujarat 64. Sialkot NA 71. Toba Singh NA 106. Lahore National Assembly 126. Lahore National Assembly 128. Pakpatan National Assembly 139. Multan National Assembly 148. Aage jate jaiye ji. This is just an example of the horrific sheer scale of rigging and voter manipulation that took place once the votes had been cast. There are dozens of examples of our polling agents being thrown out of polling stations. They were not signing the documents in front of our polling agents. There are multiple videos which you will see right now at the kind of violence that took place when our polling agents tried to secure the Form 45. All this data is available to you. We have already distributed some documents to the international media and the local media. After this, when Simavia is done with the Urdu part of the presentation, we shall also be sharing with all of you 2 links. Those links give you copied PDF copies of Form 45s of all the people whose mandate was stolen. In addition, we have given you a breakdown of each and every polling station and the votes that were cast polling stations. So we've done our homework, and I can assure you our lawyers are going to have a field day with this. Thank you so much. Thank you so much, Shamlana. Thank you, Ji. So,
پاکستان میں اس سے پہلے بھی پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ کبھی بھی پاکستان میں جو ہے وہ دھاندلی کے بغیر کوئی الیکشن نہیں ہوا، لیکن اس بار تو ایک حد جو تھی اس کو بھی کراس کر دیا گیا، دھاندلی نہیں بلکہ دھاندلا ہوا، اور اس کی بہترین ایگزامپلس جو ہیں آپ کو نظر آئیں گی اس وقت اگر آپ لوگ اسکرین پہ دیکھیں تو نواز شریف صاحب آپ کو نظر آ رہے ہوں گے روتے ہوئے دکھی انداز میں، اور جس میں ہماری یاسمین آپا لیڈ کر رہی تھی NA 130 پر رات تک، مگر جیسے ہی صبح ہوئی تو ایک دم سے ان کے رزلٹ کو چینج کر دیا گیا. سلائڈ نمبر 2 پلیز. ریحانہ آپا دی گریٹ ماشاءاللہ our iron lady. We are proud of her, mashallah, mashallah. The way she contested the election, that was amazing. ان کے مد مقابل تھے خواجہ آصف صاحب، جن کو ہمیشہ سے سوائے کرٹیسائز کرنے کے اور کچھ نہیں آتا یا ظلم کرنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا. ریحانہ صاحبہ رات تک ون کر رہی تھی ماشاءاللہ. مجھے آئی ایم سوری آئی کین سی دس سلائڈ پراپرلی. کین آئی ہیو اوکے. آپ لوگ یہ دیکھیے کہ جو ریحانہ آپا کی لیڈ تھی وہ جو ہے صبح خواجہ آصف صاحب کو دے دی جاتی ہے، تو یہ اسے کہتے ہیں ریگنگ، اور وہ بھی رات کے اندھیرے میں ڈاکہ ڈالا گیا. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اوکے جی، یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں ہمارے NA 47 کے کینڈیڈیٹ یہاں پہ کھڑے ہیں شعیب شاہین صاحب. ان پہ تو ڈاکے کا کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ انہوں نے بڑا زبردست قسم کا ڈاکہ ان کے حق پہ مارا. اور آپ دیکھیے کہ طارق فضل چودھری صاحب انہوں نے جتنے ووٹ لیے ہیں وہ سب وہ ہیں کہ جو شعیب شاہین صاحب کے ووٹ تھے، لیکن صبح اس کو بھی چینج کر دیا گیا. یہ ہوتی ہے ریگنگ. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اوکے جی، اب آتے ہیں راولپنڈی کی طرف. ہمارے شیر نے، ہمارے چیتے نے یہاں سے NA 56 سے الیکشن لڑا، شہریار ریاض صاحب نے، جنہوں نے ماشاءاللہ ایک بھرپور قسم کی لیڈ لی. لیکن انفارچونیٹلی حنیف عباسی صاحب کے جو شروع سے چوری میں کافی ماہر ہیں، تو انہوں نے ایسا ڈاکہ ڈالا کہ صبح شہریار بھائی ہار چکے تھے 3 بجے کے بعد. 3 بجے تک شہریار بھائی بالکل جیت رہے تھے، لیکن اس کے بعد حنیف عباسی صاحب جو ہے وہ سبقت لے گئے ان سے. تھینک یو شہریار بھائی. نیکسٹ سلائڈ پلیز. NA 236 کراچی، عالمگیر خان ورسز حسن. آپ اس میں دیکھیے کہ کس طرح سے، جیسے شامنانہ آپا نے بھی آپ کو بتایا کہ کراچی پہ جو ہے بہت زیادہ ظلم کیا گیا ہے، کہ ہم نے ساری سیٹس وہاں سے ون کی تھی لیکن ایک بھی سیٹ ہمارے حصے میں نہیں دی گئی. تو عالمگیر کے ساتھ بھی وہی ہوا کہ حسن صابر جو ہیں وہ جیت گئے. اور اس میں ایک مزیدار چیز میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ لوگ سلائڈ کی طرف غور سے دیکھیں تو عالمگیر خان کے جو ٹوٹل ووٹس تھے ان کے جو 0 تھے وہ انہوں نے حسن صابر صاحب کے پلڑے میں ڈال دیے، اور اس طرح سے حسن صابر جو ہیں وہ صبح جیتے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. شعیب بھائی ایکسکیوز می، آئی کانٹ سی دی اسکرین. تھینک یو. اوکے جی، محمد حارث میو ورسز جاوید حنیف. یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رات تک ہمارے PTI کے کینڈیڈیٹ جیت رہے تھے، لیکن صبح کسی اور نے سبقت لے لی. نیکسٹ. دی گریٹ ایاز امیر صاحب. کون نہیں جانتا ان کو کہ انہوں نے کتنا زبردست الیکشن لڑا ہے ماشاءاللہ. بٹ انفارچونیٹلی طاہر اقبال صاحب، ان کو رات کو وہ تمام ووٹس دے دیے گئے کہ جو ایاز امیر صاحب نے حاصل کیے تھے. تو یہ ریگنگ ہے. ان تمام چیزوں سے صرف آپ یہ اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کارنر کرنے کے لیے، کس طرح عمران خان کے سپاہیوں کو کارنر کرنے کے لیے ان کے خلاف جو ہے وہ محاذ جنگ جو انہوں نے 1.5 سال سے جو ہے برپا کر رکھا تھا، اس کو اس الیکشن میں، کہ جس کا عمران خان صاحب کو بہت عرصے سے انتظار تھا، کیسے انہوں نے تباہ و برباد کیا اور کس طرح سے انہوں نے کھلے عام دھاندلا کیا. نیکسٹ سلائڈ پلیز. NA 164 ملک اعجاز ورسز ریاض پیرزادہ، جو کہ رات تک 18,000 کی لیڈ سے جیت رہے تھے، لیکن صبح ہوتے ہی ان کی لیڈ جو ہے وہ دوسرے کو دے دی گئی. نیکسٹ. NA 243 شجاعت علی ورسز عبد القادر پٹیل.
جو کہ رات تک 4000 کی لیڈ سے جیت رہے تھے، لیکن صبح ان کی لیڈ کو چینج کر دیا گیا اور وہ ہار گئے. ویسے سب لوگ نوٹ کیجیے گا، جو اوپر اس سے پہلے آصف زرداری صاحب کی ایک شاطر قسم کی جو ہے اسمائل آپ کو نظر آ رہی تھی، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کراچی کو کس خوبصورت انداز سے جو ہے وہ کراچی کو تباہ کیا گیا ان لوگوں کی وجہ سے. نیکسٹ ہمارے پاس آتے ہیں جی ہمارے NA11 سید فرین ورسز امیر مقام. امیر مقام کو تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ کتنے ایماندار ہیں وہ، یہ تو آپ کو اندازہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ جی PK72 محمود جان ورسز کامران. اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کا کوئی ووٹ ہے ہی نہیں وہاں پر، ٹھیک ہے، اور وہ دیکھیے کہ وہ ان کو دے دیا گیا. ماشاءاللہ یہ ہمارے ملک کا اور ہمارے الیکشن کمیشن اور ہمارے جو وہاں پہ ROs تھے ان کا کمال ہے یہ. اوکے جی، پھر ہمارے پاس NA40 کے ملک اورنگزیب خان جو کہ 38,000 سے جیت رہے تھے، ان کو جو ہے وہ تیسری پوزیشن دی گئی. جب دھاندلی ہوئی تو اس کے بعد ان کو تیسری پوزیشن دی گئی، جس میں مولانا کو جتوا دیا گیا جن کے صرف 18,000 ووٹ تھے. نیکسٹ جی آ جاتے ہیں ہم، آپ لوگ یہ پکٹوریلز دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ ایویڈنسز ہیں کہ جو رات تک آپ کی تمام میڈیا اسکرینز پر جو ہے شو ہو رہے تھے. آپ لوگ دیکھتے جائیے پلیز، ان کو ساتھ ساتھ آپ جو ہے نیکسٹ اس پہ جاتے جائیں کہ کس طرح سے جو ہے دھاندلی کی گئی ہے. اور یہاں پہ وہ پورا ٹولہ بیٹھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جس نے اس ملک کو اس ٹائم اتنا بڑا نقصان دیا ہے کہ چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ آپ کی مورل ویلیوز ہوں، ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے انہوں نے رکھ دیا ہے. نیکسٹ پلیز. یہ جو لنک آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں یہ آپ کے ساتھ ہم شیئر بھی کریں گے. کائنڈلی آپ لوگ جتنے ہمارے کنٹیسٹنٹس ہیں، جتنوں نے الیکشن جیتا ہے اور انہیں ہرا دیا گیا، ان سب کے فارم 45 جو ہیں وہ ان لنکس میں موجود ہیں. آپ لوگ ان لنکس کو اوپن کر کے آپ بالکل ان کو جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. یہ لنک ہم آپ کو اس کے بعد پرووائڈ کر دیں گے. تھینک یو. نیکسٹ پلیز. تھینک یو گرلز. اچھا جی، اب ہم چاہیں گے کہ ویڈیو نمبر 2 جس میں آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جس وقت ریگنگ کی گئی تو اس کے بعد انہوں نے بہت بڑے احتجاج کیے RO آفس کے سامنے. اس کے علاوہ اپنے ودن دا کانسٹیچوئنسی. تو ہم چاہیں گے کہ وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ پبلک جو ہے وہ اپنا مینڈیٹ واپس کیوں لینا چاہتی ہے اور اس وقت کتنے اشتعال میں ہے پبلک کہ ہمیں ہمارا چوری ہوا مینڈیٹ جو ہے وہ واپس دیا جائے. پلیز پلے کیجیے گا ویڈیو. تھینک یو. اوکے، سو دس از راولپنڈی. NA57 اینڈ 56 نے یہ پروٹیسٹ کیا تھا. کراچی جہاں پر ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا، ہمارے لوگوں کو گولیاں ماری گئی. سوات آئی نو ڈیٹ پوسٹ کے بعد ہے، میں کوئی بتا رہی ہوں ڈفرنٹ. اس میں تقریباً ہماری ساری کانسٹیچوئنسیز جو ہیں وہ موجود ہیں جن کے پروٹیسٹ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بربریت دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف یوں ہی شور نہیں ڈال رہی، بلکہ سچ میں ان کے ساتھ بہت بڑی جو ہے وہ دھاندلا کیا گیا ہے. ناؤ آئی وڈ ریکویسٹ سلمان اکرم راجا صاحب یہاں سے سلمان صاحب بھائی کدھر ہے؟ سلمان بھائی مائک کدھر ہے؟ بھائی صاحب پہلے کہتے ہیں.
सलमान अकरम राजन साहब से रिक्वेस्ट करें कि इधर माइक पर आए, यहाँ पर बैठ कर स्पीच करें जो भी करनी है। कहा ना यार, आप बताएं उनको। सर कॉर्डलेस हैं आपके लिए, कॉर्डलेस हैं आपके लिए, इधर आ जाएं। मान ली भाई, मान ली, आपने मनवाई है। सिमाबिया, सिमाबिया, एक और कॉर्डलेस दीजिए, एक और कॉर्डलेस दीजिए। जी इधर ही होगी, एक कॉर्डलेस और दीजिए, कॉर्डलेस दीजिएगा उधर से। हाँ इधर 51 मरी। सर आ जाए, सर आ जाए। हो जाए, थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ा सा डिसिप्लिन। हेलो ये कॉर्डलेस है जी। बहुत शुक्रिया खातिन हजरात आपकी यहाँ आमद का। यार बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बाद में कल करूंगा मैं, बैठ जाए जी। बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू उर्दू और अंग्रेजी दोनों में करूंगा क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल मीडिया के दोस्त भी मौजूद हैं। So I will speak in both Urdu and English. सर आ जाए, सर आ जाए, So that थोड़ा everybody present here सर कुर्सी है, आ जाए, can आप साथ follow what आप happens. डॉक्टर साहब इधर आ जाए, डॉक्टर So साहब इधर the आए। first thing to remember while we look at the data, the evidence that we have, is that the rigging that happened with respect to this election primarily happened at the offices of the returning officers. Now that is a very serious thing. Normally one talks of rigging at polling stations, where the accusation is that the rival candidates carried out the rigging. But once the votes have all been brought to the office of the returning officer, who is a state official, and once the forms, the Form 45, that tabulates the result at every polling station has been brought to the office of the returning officer, खामोशी। one expects that the final aggregate based on the results from each of the polling stations would be done fairly by the returning officer. Unfortunately, sadly, tragically, what happened between the night of the 8th and the 9th of February and during the course of the morning of the 9th of February was a massive assault on democracy in Pakistan. Fictitious Forms 47 were created, which had nothing to do with the underlying vote that had been cast on the 8th of February. The underlying Forms 45 that were delivered at the offices of the returning officers were tampered with, were discarded, and completely fictitious results were created in at least 90 National Assembly constituencies. Now this raises a very serious and troubling question for democracy going forward. What is the point in holding an election if you're going to create a result out of thin air? Why should people come and vote at all on polling day if the result is going to have nothing to do with how they voted? So now what we are facing is a permanent question mark over democracy going forward. If the state officials responsible for safeguarding the election can be won over, can do what they did during the night of the 8th and the 9th and the morning of the 9th of February, then every election to be carried out in Pakistan, to be conducted in Pakistan, becomes a farce. That is why we are standing up and we are saying this farce must be reversed. If it is not, that will spell the death of democracy in Pakistan. This was not just an election fraud. This was a wholesale assault on democracy in Pakistan. And we know this followed months of suppression of the PTI workers, PTI leadership that were picked up in their thousands, leadership as well as the grassroots workers. Our symbol was taken away.
in the hope that we could not know who to vote for. This atmosphere of fear that pervaded the election campaign, every day our workers were picked up, our banners, posters, steamers were taken down by official vehicles, municipal corporation vehicles across the country. And anybody who invited us to a corner meeting had his home broken into during the dark of the night. So with this atmosphere, we went into the 8th of February, nevertheless determined to allow the people of Pakistan to speak. And the people of Pakistan roared on the 8th of February. They roared back against the oppression that had been unleashed on them. This was a historic vote. We need to congratulate the people of Pakistan. I went to polling stations in dark, dingy lanes, and I went to women's polling stations that day where illiterate women were standing, queuing in lines for hours, and they had actually painted our election symbols on their sleeves, on their hands. We all had different symbols. I had a badminton racket, people underneath me, somebody had an aeroplane, somebody had a paintbrush, and they knew who to vote for. These were illiterate women and men. They had taken our symbols to their hearts. We really thought that we would have a tough time getting people to vote for our diverse symbols. But the people assured us. They said, we know who you are. We know who you're standing for. We know what you're standing for. They cannot fool us by taking your symbol away. This was a magnificent effort by the people of Pakistan. However, what happened was equally disgusting. We have magnificence on one side and disgusting assault on the election on the other. So during the night, in my case for instance, in a 128 Lahore, throughout the day the polling stations were swarming. It was a carnival atmosphere. And the Forms 45, as they started trickling into the RO's office, I was sitting there, I had gone there around 6:30 p.m. to be present. Every single polling station that had come in by 10 p.m., I had won. And the next morning when we got the Forms 45, I had a lead of 100,000 over the other candidate. 100,000. But at 10:30 p.m., I was ousted from the RO's office. There is a video that is when I could play that. So a contingent of policemen actually physically threw me and my wife, who was my election agent, out of the RO's office. My wife stood her ground, she sat on a chair, they physically lifted the chair and they threw us out. And thereafter they created the fake Form 47 that they announced at 1 p.m. the next day, the 9th of February. Which had nothing to do. Now what they did was ridiculous. They could not really take away my vote, so they declared that I had polled 160,000 votes in Lahore in my constituency. This was a massive vote. This was a vote greater than any other in Lahore. But then they showed my opponent, who had not actually gone beyond 60,000, as having polled 172,000 votes. This took the turnout for my constituency, NA 128, to 57%, whereas the turnout for every single provincial assembly seat underneath me, under NA 128, is 39 or 39.5%. So a jump of 19% between the National Assembly turnout and the Provincial Assembly turnout tells you everything. And I would urge the international media, the observers, to look for the turnout figures for the Provincial Assembly and for the National Assembly in the various constituencies where we say assault took place. And you will see this pattern repeated everywhere. This suggests that 110,000 voters entered polling booths and did not vote for the provincial candidate, but only voted for the national candidate and only the candidate opposing me. This is absolutely ridiculous. And this gives away, this shows the clumsiness with which this assault was carried out. And we are taking all this to the courts, we have taken all this to the Election Commission, and we have our forms with us. Here I have the Form 45 that we filed in the Election Commission of Pakistan on the 12th of February. Now I could not have, nobody could have recreated these forms in 3 days. We filed every single form. We've done a detailed analysis, compared the results of the provincial assembly seats, and I urge all candidates to do that, do the hard work. And it is indisputable that there was an assault of the most drastic nature on the election process
on the 8th and the 9th of February. Now with this, I want the international media, the international observers to take our message to the world, to say that the people of Pakistan have been denied their voice yet again. And the consequence of this is most serious for the country. Kindly see, had we been allowed our fair number of seats, the PTI clearly would have emerged as the only federal party in Pakistan. We would have had at least 14 seats in Karachi. We would have had seats in Balochistan. We would have had seats everywhere. And we would therefore be the federal party that we actually are. But what they've done by the rigging that was carried out, they've turned every party into a small regional party. So what we have now is the People's Party as just a Sindh party. We have the PMLN, which got no more than 20 seats, with fake seats given to them. Their figure has gone beyond 70. But it is clear that by fracturing the mandate of the PTI, we have done damage to the federal project in Pakistan. अब मैं उर्दू में थोड़ा सा कहूँगा, देखिए हर हल्के में आपने ये देखना है कि जो सूबाई असेंबली के वोट हैं उस हल्के में, उनमें और कौमी असेंबली के वोटों में फर्क कितना है। मेरे हल्के में NA 1 to 8 में 1,10,000 वोटों का फर्क है। ये वो वोट है जो मेरे मध्य मुकाबले को छूट डाले गए, और ये चीज हर हल्के में हुई है। जब आप नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के वोटों को उसी हल्के में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि उस दिन हुआ क्या। इससे ज्यादा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप हमारे सारे फॉर्म 45 तो देख ही सकते हैं, ये ऑनलाइन मौजूद हैं। इन फॉर्मों को कोई शख्स 2 दिन में नहीं बना सकता था। हमने इलेक्शन कमीशन में फॉर्म ये फॉर्म फाइल कर दिए ताकि ये इल्जाम न लगे कि किसी ने बाद में बनाए हैं। लेकिन इन फॉर्मों से ज्यादा जो फर्क है प्रोविंशियल और नेशनल का, वो आपको सब कुछ बता देता है। हमारा पैगाम लेकर जाइए जमहूरियत की खातिर, पाकिस्तान की इस्तेहकाम की खातिर, और सारी दुनिया को बताइए कि जब तक पाकिस्तान में जमहूरियत को मौका नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा। थैंक यू सो मच सलमान भाई। नाउ नेक्स्ट यहाँ हम अपनी रिक्वेस्ट है बहन अलीमा आपा को खुशामदीद कहते हैं, और मैं कहता हूँ जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारी इस बहन के लिए, जिसने अपने भाई की मदद के लिए जंग लड़ी है। और इस बहन को साथ पेश करता हूँ। Alima Appa, thank you so much, and Isma Appa, thank you so much for coming here and joining us. We are grateful, और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इमरान खान साहब जो है वो हमारे दरमियान होंगे, और इंशाअल्लाह एक बार फिर कहेंगे इमरान खान कदम बढ़ाओ, इमरान खान कदम बढ़ाओ, इमरान खान कदम बढ़ाओ। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी अयाज अमीर साहब से। गुजारिश है काइंडली, इंतहाई शोर सुनाई दे रहा है, प्लीज मेंटेन साइलेंस ताकि हम एक दूसरे को सुन सकें। कोई दोस्त जो हाथ से बोलेगा से बोल रहे हैं काइंडली खामोश हो जाए, जरा स्पीकर्स को आप सुने। और ये मैं गाइस पे गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ से नेक्स्ट स्पीकर कॉल होगा, जलसे की शक्ल न दें, इसको प्रेजेंटेशन तक महदूद रखें। जो दोस्त बोलेगा उसे बाहर निकालने के लिए बहुत बड़ा इवेंट है, इंटरनेशनल मीडिया तक जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अयाज अमीर साहब से कि प्लीज आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुतालिक आप प्लीज आगाह कीजिए इंटरनेशनल मीडिया को भी और नेशनल मीडिया को भी। थैंक यू सर। एंड प्लीज ये तमाम लोग जो राइट साइड में काइंडली थोड़ा पीछे हो जाइए, प्लीज काइंडली थोड़ा पीछे हो जाइए, मीडिया डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे। प्लीज, दिस इज फॉर यू ऑन गुड, काइंडली थोड़ा सा पीछे हो जाइए। थैंक यू जी अयाज साहब प्लीज। Now, what were the mechanics of rigging in my Chakwal constituency, NA 58. NA 58 is to the south of Islamabad. The one thing done early in the evening was RO के दफ्तर को सील कर दिया गया. The RO's office is in the district complex. It was sealed by police and by क्या कहूँ, निगरानों के निगरान वो मौजूद थे और उन्होंने वो सारा बंद कर दिया. I had gone to the RO's office at 6 o'clock.
They kept cajoling me, persuading me to leave, and I was kicked out at around 7:30, 8 o'clock, which means that the RO and other people were there and they could do what they wanted. Many tha, none of my election agents, no one else. I have all the form, the original Form 45. मेरे हल्के में 456 polling stations. The forms 45 of all these polling stations are present here. I got 1,55,000 votes. The Muslim League candidate also got a large number of votes. According to Forms 45, his vote tally was 1,29,000, which is a fairly decent number. But in the declared results, the winner was given 1,15,000 votes. मतलब है उसके actual vote जो थे उससे कम उसको दिया. The People's Party was given 74,000 votes out of nowhere. Their actual vote count, the PPP candidates' vote count was 11,000-12,000. The Labbaik got 25,000 votes and he was gifted with an additional 25,000 votes, which means 45,000 votes. Now what happened was, and I'll be very brief, I won't take much of your time. When the announcements were stopped on television, as I told you, the compound, the district compound had been sealed off. The presiding officers of the constituency were standing in the courtyard. And they kept standing in the cold until morning. उनसे रिजल्ट लिया ही नहीं गया. उनके हाथों में रिजल्ट्स थे. उनके पास बैग्स थे. किसी ने इतना तकल्लुफ नहीं किया कि बैग्स लेने, उनसे रिजल्ट्स ले लें. And at 6 o'clock in the morning, while the presiding officers were standing outside in the cold with the results in their hands, the result was declared. I mean, can there be a bigger farce than this? I'll just conclude with this. Thank you. एक रिक्वेस्ट है तमाम स्पीकर से. इस प्रेजेंटेशन का बुनियादी मकसद ये है, we want to bring before the international media the candidates who are the victims of this fraud. So, kindly make your speeches precise, be it succinct, so that they have some time. We have around 200 candidates who have got affected. Each of them will have at least 1 minute. So make it a precise statement. Thank you. Thank you, Shirabdul Bhai. Thank you so much, Ayaz, and we wish you all the best. Okay, जी. अब हम दरखास्त करेंगे अपनी आयरन लेडी रेहाना डार साहिबा से कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड नो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई नारेबाजी नहीं होगी. और अभी कोई खामोशी से हमारी माँ को सुनेंगे. ये हमारी कौम की माँ है, ये हमारी मादरे मिल्लत की जगह है, और खामोशी से सब लोग सुनेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. मेरा सियासत में कोई तल्लुक नहीं था. मैं एक घरेलू खातून, एक माँ थी. घर की 4 दीवारी की इज्जत थी. मेरे घर को ख्वाजा आसफ ने डीपीओ इकबाल हसन से मिलकर जो जुल्म कराए वो माँ बयान करी. इसने मेरे घर को तोड़ दिया, मुझे बालों से घसीटा गया, मेरी चादर उतारी गई, मेरे पांव पर शीशे मारे, और मैं क्या क्या जुल्म बताऊं. इस हसन इकबाल ने ख्वाजा असद से मिलकर जो मुझ पर जुल्म कराए, मैं अकेली माँ घर पर रह गई. ना
میں قرآن مجید سے جڑی ہوئی عورت تھی. دین سے 40 سال کا میرا راستہ تھا. میں درس دیتی تھی. میں اس ظلم کے خلاف ڈٹی. خوف کے پھول میں نے توڑ دیے اور لا الہ کا سہارا لے کر ایک کیلی ماں اپنے بچوں کے بغیر باہر نکلی اور لاکھوں غیرت مند سیالکوٹ کے نوجوان بہادر بیٹے، بہادر بیٹیاں، بہادر ماں اور بھائیوں نے میرا ساتھ دیا. دیکھتے دیکھتے قطرے قطرے سے شہر سیالکوٹ کا جو ووٹ تھا عمران خان کا تھا دریا بن گیا اور ماں کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ووٹ میرا نہیں، عمران خان کا تھا. شہر سیالکوٹ کے لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں. شہر سیالکوٹ عمران خان کا ہے. میرا تو دین کا راستہ تھا. میں ظلم کے خلاف ڈٹ گئی. میں نے کہا کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. الیکشن لڑے، باہر لڑے، دروازے توڑ کر ماں کی توہین نہ کی جائے. وہی امتی تھے جنہوں نے میرے چادر پر اور میرے گریبان پر ہاتھ ڈالا. وہی محافظ تھے ہمارے جنہوں نے میرے سے تشدد کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے پاؤں میں جنت رکھی، ماں کو اولین درجہ دیا. میں پوچھتی ہوں کہ جب میرا سیاست سے تعلق نہیں تھا تو میرے پر ظلم کیوں؟ میں اس کے خلاف ڈٹ گئی اور انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی مدد ہوئی. اور باقی الیکشن کا میں بتا نہیں سکتی. آپ ٹی وی چینل والوں سے پوچھو. جن لوگوں نے میرے سروے کیا وہ میرے پاس آتے تھے حجازت کے سروے کے بعد. وہ کہتے تھے ماں آپ 90% آپ جیت رہی ہیں. یہ ماجی کے سارے فارم 45 ہے. 350 یہ ماجی کے 350 یہ ریحانہ ڈار صاحبہ کے جو 50,000 سے اوپر لیڈ سے جیتی ہے ہماری ماں جی کے وہ فارم 45 ہیں. چیلنج کرتے ہیں خواجہ آصف کو کہ ادھر آ جائے اسی پریس کانفرنس میں اور فارم 45 دکھا دے آتے. میں جیت رہی تھی تو مجھے مبارکباد کے کارڈ آ رہی تھی باہر سے بھی، سیالکوٹ سے بھی. مجھے پتا چلا کہ جو 6 حلقے باقی ہیں ان پر میرے پریزائڈنگ آفیسروں کو اٹھا لیا گیا ہے، تشدد کر کے باہر نکال دیا گیا ہے اور بس سے اٹھا کر لے گیا. میں اسی وقت چند سارے لوگوں کو ساتھ لے کر آرو کے دفتر ساتھ میرا بیٹا بھی تھا، عورتیں بھی تھی ساتھ. آگے 30-25 پولیس والے کھڑے، دیوار بن کے کھڑے تھے. بڑا تشدد کیا ہم پر. اور دیکھو یہ میرا انگوٹھا روڈ کے بازو کو ایسے مجھے دھکا دیا، میں سڑک پر اندر گیا. میں پوچھتی تھی کہ کیا میرا رائے میں ضلع کا الیکشن لڑ رہی ہوں، مجھے اجازت ہے میں اندر جاؤں. مگر اس وقت خواجہ آصف صاحب کے وہ حسن اقبال ڈی پی او اور آرو اقبال مل کر بڑی رقم لے کر میرے زد کو تبدیل کر رہی تھی. میں نے صبح تمام میڈیا سیالکوٹ کو بلایا اور اپنے 345 اثر رکھتے اوپر میں نے وہی کتاب اہدنا الصراط المستقیم جو ہمارے نبی پر اتاری گئی تھی اوپر رکھ کر میں نے ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ میرے ریجنل 45 فارم ہے. میں اس کتاب کی قسم رکھ کے کہتی ہوں کہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر اتاری تھی. اب آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ حاجہ اکثر بھی لائے اپنے 45 فارم. اور دوسرے میرے بچوں پر جو جھوٹے الزامات لگائے گئے، ایک سے نکالتے ہیں تو دوسرا الزام لگا دیتے ہیں. خدایا ایسے ظلم نہ کرو. اگر ماں کی دعا سنی جاتی ہے تو ماں کی بد دعا کو بھی اللہ رد نہیں کرتا. آسمان پر چمکتی بجلیاں کڑکڑاتی آواز سے ماں کی بد دعا سے کسی کے گھر پر بھی گر جائے تو گرانے والا خدا ماں نہیں، گرانے والا خدا ہوگا ماں کی بد دعا سے. اتنا ظلم نہ کرو. ہر ماں کے ساتھ ظلم نہ کرو، ہر بیٹی کے ساتھ ظلم نہ کرو. الیکشن پہلے بھی ہوا کرتے تھے. میں نے اپنی زندگی میں الیکشن بھی دیکھے، ووٹ بھی دیا. اس طرح کا تشدد اور اس طرح کا الیکشن میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اصل آرو اقبال اور جو اقبال ہے اس نے میرے پہ زمین ڈالی تھی. حسن اقبال آرو نے بھی اور اس کا نام کیا ہے حسن
डीपीओ ने जमीन डाली 10 मरले, मैं इन पर मुकदमा करूंगी, ये अदालत में आएंगे और मुझे बताएंगे। मैं आला अदलिया का शुक्र अदा करती हूँ, मेरी आला अदलिया ने माँ को इंसाफ दिया। मेरी आला अदलिया काबिल फख्र है मेरे लिए। और सुन लो इलेक्शन कमीशन साहब, जब नशीन को आपने दस्ता में नशीन इफ्तिखार को इंसाफ दिया था, वो दस्ता की बेटी थी। और मैं शहर सियालकोट की माँ जिसने कुरान पर आतरा का फैसला दिया है कि ये मेरे 45 फॉर्म असली है। आप नबी की उम्मत है, माँ की आपसे अपील है, आप मेरे उस कुरान को मद्देनजर रखकर उसी तरह फैसला मुझे दें जैसे आपने इफ्तिखार नशीन को दिया था। आज माँ देखेगी कि मेरे साथ क्या इंसाफ हो। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप चाहें तो मैं दोबारा इलेक्शन के लिए भी तैयार हूँ, तो आप मुझे इजाजत दें तो मैं इलेक्शन लड़ूँ। ये जलसा नहीं है, मेहरबानी करें तमाम स्पीकर से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ अपने सामने फ्रॉड का जिक्र करें। बाकी खान का पीटीआई का जो बयानिया है वो ऑलरेडी। दूसरी बात ये है कि स्टेज से वो अगर आप उतर जाए, जो इफेक्टेड एमएनएज और एमपीएस नहीं है, मेरी इस्तदा है कि सिर्फ मुतासिरा एमएनएज और एमपीएस फ्रंट पे जो साहिबान जिन्होंने अपना आज़ाद राय कर दिया है उनसे इल्तिमास है कि सीट वेकेट कर दें ताकि नए मुकर्ररीन हज़रात वहाँ पे तशरीफ रखें और अपना बयान जो है वो आप सबके सामने पेश करें। इस्तदा है एक दफा फिर कि ये यहाँ पे तकरीर न करें, सिर्फ अपने साथ हुई फ्रॉड का जिक्र करें, फॉर्म 45 रखें, डिफरेंस बताएं कितने मार्जिन से जेली तौर पे आपको अरवाया किया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, अभी हम काइंडली जो बात कर चुके हैं अगर वो सीट रोटेट कर ले तो हमारे नेक्स्ट जो कैंडिडेट्स हैं जो अपनी बात करना चाहते हैं वो ताकि मीडिया से बात कर सके। और प्लीज बात को शॉर्ट रखिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चांस अपने लोगों को दे सकें। थैंक यू। अब हम जी, अब हम now I would like to request Forum Chair Zaman और रविस्तान साहब from कराची कि वो अपनी बात करें प्लीज, लेकिन सिर्फ 2 मिनट से ज़्यादा नहीं टाइम। इस्लामाबाद का हम कर रहे हैं, इसके बाद सबको चांस देंगे, अभी चांस देंगे सबको मिल रहा है। फोरम शेर समान और रविस्तान जी। मैं आज से कुछ दिन पहले भी एक बात कह रहा था और आज मैं वापस गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे हमारे जितने भी जर्नलिस्ट बैठे हैं बाहर से हों या पाकिस्तान से हों, मैं आप सबसे गिला करूंगा। वो मेरा गिला ये है कि जो कुछ कराची के अंदर हुआ, जो जुल्म कराची के अंदर हुआ, जो डे नाइट रॉबरी कराची की हुई, उसको तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई भूल ही गया कि पाकिस्तान के अंदर एक शहर कराची भी है। जिस तरीके से एनक्यूएन को शहर कराची के अंदर ये तोहफे की शक्ल में सीटें बांटी गई, मैं आपसे लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, बांटी गई, उसके ऊपर मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई आवाज़ उठाई नहीं गई। क्योंकि आप ये याद रखें कि tehreek-e-insaf ने जब 2018 में भी अपनी हुकूमत बनाई थी तो उसके अंदर सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया था वो शहर कराची ने किया था। और हमने ये देखा कि जब 2024 में इलेक्शन हुए तो जितना वोट tehreek-e-insaf को शहर कराची में इस दफा मिला वो शायद 2018 में भी नहीं मिला होगा। जो फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है, उन फॉर्म 45 में हमने ये देखा कि अंदाजन 12.5 लाख से लेकर 13 लाख वोट जो हैं वो कराची की आवाम ने tehreek-e-insaf को दिए। मैं ज्यादा टाइम जाया नहीं करूंगा, मैं आपको खाली 3 एग्जाम्पल्स दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फॉर्म 45 के हिसाब से पाकिस्तान tehreek-e-insaf कराची के अंदर जो है वो अपनी 19 सीटें जीती हैं। 19 सीटें, 19 नेशनल असेंबली की सीट हमने कराची में से जीती हैं। उसके साथ साथ एक हैरान कन बात यह है कि हम देख रहे हैं कि सूबे सिंध के अंदर जो है वो रिजल्ट कराची के अनाउंस हो ही नहीं रहे। और मुराद अली शाह का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, सईद अली का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, नासिर शाह का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, लेकिन मजाल है कि कराची की बात हो जाए,
حیدرآباد کے اندر ہم نے اتنی بڑی لیڈ لی ہے کہ کوئی حساب نہیں. 6 پروونشل اسمبلی کی سیٹس ہیں اور 2 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں. وہاں پہ وہ ساری سیٹیں کھا کر حیدرآباد کی ایک سیٹ دے دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ بدنام زمانہ جو سیاسی جماعت MQM جو ذمہ دار تباہی کی پاکستان کی معیشت کی پچھلے 30 سال تک, اس سیاسی جماعت کو واپس نافذ کر دیا گیا کراچی کے اوپر. ان کو جا کے سیٹیں تحفے میں دے دی گئی ہیں کہ لو مزے کرو. ان کو 2.25 لاکھ ووٹ بھی نہیں ملا ہے, جو رزلٹ ہمارے پاس فارم 45 کے اندر یہاں پہ موجود ہے. جماعت اسلامی کراچی کے اندر ہمارے بعد نمبر 2 پہ آئی ہے, وہ کہیں پر بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی 3رے نمبر پہ تھی, TLP 4تھے نمبر پہ, اور MQM جس کو بانٹا گیا ہے سیٹیں وہ 5ویں نمبر پہ تھی, 5ویں نمبر پہ. یہ ہم فارم 45 کے اندر اس کو ثابت کریں گے. سو میں آپ کو خالی 3 ایگزامپلس دوں گا اور اس کے بعد میں ختم کروں گا کہ NA 236 میں ہمارے کینڈیڈیٹ نے 1,03,640 ووٹ لیے اور اس کو کتنے ووٹ دے دیے؟ اس کو 1300 ووٹ دے کے فارغ کر دیا. 1300. NA 241 جہاں سے میں الیکشن لڑ رہا تھا, جی آئی نو جی. سو NA 241 جہاں سے میں الیکشن لڑ رہا تھا, 78,000 ووٹس میں نے سیکیور کیے. 78,000. میرا رزلٹ کیونکہ RO نہیں اناؤنس کر رہا تھا, بہت امپورٹنٹ بات ہے, میرا RO جو تھا اس نے رزلٹ تبدیل کرنے سے انکار کر دیا. آدھی رات کو اس کو ہٹا دیا, آدھی رات کو تبدیل کر کے کسی خاتون کو بلایا, اسے ڈرایا دھمکایا اور رزلٹ چینج کر دیا. تو یہ حال ہے کراچی شہر کی. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ہائی لائٹ کراچی, کراچی کو پلیز ہائی لائٹ کریں. تھینک یو ویری مچ. ٹائم کسی بھی اسپیکر کو نہیں کیا جائے گا. ہمارے پاس ٹائم کم ہے, انٹرنیشنل میڈیا ہے, ان کا ٹائم بڑا قیمتی ہے. یہاں پہ اسپیچز نہ کریں, پریسائزلی بتائیں فارم 45 پہ آپ کے کتنے ووٹ ہیں, 47 میں آپ کو کتنے ووٹ ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب سے پہلے تو میں ہماری انٹرنیشنل میڈیا کا اور لوکل میڈیا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیں, سندھ سے, کراچی سے ہم نے پروونشل اسمبلی کی 34 سیٹیں جیتی ہیں, لیکن MQM اور پیپلز پارٹی نے ہماری وننگ کو جو ہے شکست سے بدل دیا. میرے 4,167 ووٹ تھے, پیپلز پارٹی کے 3,278 ووٹ تھے, ان کے فارم 47 میں 7,000 ووٹ کر دیے اور میرے 2,164 کر دیے. یہ ROs اور ان کے ساتھ جو مافیا تھا انہوں نے یہ ظلم, یہ جبر پورے سندھ میں پروونشل اور نیشنل اسمبلی کے ساتھ کیا ہے. تو آپ میڈیا کے توسط سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ان باتوں کو آپ ہائی لائٹ کریں تاکہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام نے جن لوگوں کو منتخب کیا ہے وہی اسمبلی میں آئے. یہ چور, یہ ڈاکو جنہوں نے 70 سال سے اس ملک کا خون چوسا ہے, ان کو آگے نہ آنے دیں. شکریہ. تمام اسپیکر اپنا تعارف کرائیں. یہ عربستان سے ہمارے سابق MP بھی ہیں اور ابھی پروونشل اسمبلی میں آپ سیف الرحمان صاحب بات کریں گے. نیشنل اسمبلی کے ہمارے امیدوار ہیں کراچی شہر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سیف الرحمان اور میں کراچی NA 235 سے الیکشن لڑا ہوں. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر قرآن کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ 45 میرے حلقے NA 235 میں ٹوٹل 96 پولنگ اسٹیشن ہے اور میں اپنے یہ 95 پولنگ اسٹیشنوں کا نتیجہ ہے. اور میرے مد مقابل MQM کے جو کینڈیڈیٹ ہے, میں آج بھی اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس کے گھر کے 3 افراد جن پہ میں ہاتھ رکھوں وہ یہ قرآن اٹھا لے کہ اس کے پاس جو رزلٹ موجود ہے وہ حق اور سچ پر مبنی ہے, تو میں اپنی ہار بھی تقسیم کر لوں گا. میں نے ابھی بیرسٹر نسیم صاحب کو عدالت میں کہا کہ بیرسٹر صاحب آپ قرآن اٹھا سکتے ہیں, آپ قرآن اٹھا لیں, میں آپ کی یہ جیت تسلیم کر لوں گا اور آپ کے ساتھ یہ جو دوسرے شخص موجود ہے. تو وہ مسکرانے لگا. میں نے کہا میں یہ قرآن اٹھانے کو تیار ہوں کہ آپ کے پاس موجود یہ جو فارم 45 ابھی دکھایا نہیں ہے آپ نے, جسے آپ مینج کر رہے ہیں, یہ جھوٹ پر اور ڈکوسلے پر مبنی ہے. اور یہ 45 فارم وہ 45 فارم ہے جو ریاست کے ادارے
इलेक्शन कमीशन के मुतय्यन प्रिजाइडिंग अफसरान की तरफ से मरवत साहब। हमको दिए गए और हम पर ये इल्जाम लगाया जाता था आज से पहले तरीके के वर्करों पर, कैंडिडेट पर कि ये अपना 45 हासिल नहीं करते। मेरे हल्के में 2 नौजवानों को गोलियां मारी गई, मेरे हल्के में मुख्तलिफ जगहों पे दंगे फसाद हुए, उसके बावजूद tehreek-e-insaf के वर्कर ने फॉर्म 45 हासिल किया और कराची NA 235 के बुजुर्ग बूढ़े नौजवान इतनी बड़ी तादाद में निकले कि उसे मैनेज करना नारों की बस की बात थी और ना किसी उस्ताद की जो उस्ताद मैनेज कर रहे हैं उसको। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं शौकत महमूद बरसा मेरा अच्छा मैं समाजी में अपना हल्का बोल देता हूँ। मेरे साथ ये ले उसके बाद शौकत बसरा साहब के बाद नासिर सखी साहब, उसके बाद समीउल्लाह चौधरी साहब। चलें शुरू करें सर, शुरू करें। और फिर हमारे सांबा से श्वेत शाहीन साहब में रिप्रेजेंट करेंगे। चलें शुरू करें सर, शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं NA 49 अटक 1 और बेटी ईमान सीम NA 50 अटक 2, हम दोनों कैंडिडेट थे PTI के इमरान खान साहब के। हम हल्के में नहीं गए। मेरे आरओ को 2 दिन पहले इन्होंने चेंज किया और एक SC सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो करप्ट था उसको ब्लैकमेल कर वहां लगाया गया। कोई बात नहीं, हम हल्के में नहीं गए। हमारे लोगों को उठाया गया, उनको कहा गया कि इसको वोट दो। और भाई वो तुम्हारी कंपेन कर रहे हो, तुम बंदों को उठाते हो और कहते हो इसको वोट दो। वो जब वापस जाते हैं तो 100 बंदा को मुबारक देने आ जाता है। कंपेन तो तुम मेरा कर रहे हो। मेरी बारी है, आपने साथ तो चलानी है। जगह पे भूले हुए हो। इसके बाद मेरी बारी है, आपने वीडियो चलानी है। मुख्तसरन आपको अपने हल्का मैंने टोटल वोट जो पोल हुई है वो उसमें से 1,45,119 वोट मैंने लिया और शेख आफ्ताब अहमद PMLN बेटे इसके बाद मेरी बारी है, वीडियो चलानी है, वीडियो चलानी है। और मैं 65,503 वोट से जीता हूँ। मेरे पास ये पूरा फॉर्म 45 पड़े हुए हैं। इसी तरह ईमान का है, वो जीती है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 कैंडिडेट थे, ईमान का है, हाफिज साद रिजवी साहब और मलक सुहेल जो कि नून लीग का था। मलक सुहेल तीसरे नंबर पे था। ये हाफिज रिजवी साहब ने इस बात को तस्लीम किया कि वो तीसरे नंबर पे था और ईमान हाफिज साहब से 22,417 वोट ज्यादा लेकर नंबर 1 पे थी और रातों रात इन्होंने सारे चेंज किए। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम खड़े सर थैंक यू। और अल्लाह के फजल करम से खड़े रहेंगे। नहीं मेरी बारी है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शौकत बसरा बट्टा अभी बाकी है हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्क्रीनें खाली करें जी तीनों, ये स्क्रीनों के आगे से बंदे हटे तीनों। ये SMD के पीछे वो जो राइट साइड पे स्क्रीन है उसको खाली करें। आप लोग भाई आप लोग खाली करें स्क्रीन। ये तीनों SMD खाली करें वहां से। आप लोग नीचे उतरे भाई, सब लोग नीचे उतरे नीचे सारे। इधर वाली भी खाली करें, लेफ्ट साइड की भी। वो राइट साइड में बंदे खड़े उनको भी उठाएं। सब लोग हटे वहां से सारे। शाबाश जल्दी हटे। बिस्मिल्लाह नजर आ रही बिस्मिल्लाह खाली करें स्क्रीन। बिस्मिल्लाह। मेहरबानी करें स्क्रीन खाली करें भाई, हटे आप लोग। हेलो नीचे उतरो स्क्रीन से। बिस्मिल्लाह। स्क्रीन से नीचे उतरे। हेलो 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 खत्म हो गया टाइम। हेलो यार माइक नहीं चल रहा भाई। हेलो मैं स्टेज पे चला जाता हूँ। चले आपको आवाज आ रही है। हेलो नहीं आप ऐसे आपको मेरा तो पता है ना 104 वोटों का डिफरेंस।
ایک گزارش سن لیں, مہربانی کر لیں, یہ یہاں پہ بہت سارے ورکرز اندر آئے ہوئے ہیں, مہربانی کریں یہ آپ کی وجہ سے آپس بھی بنا ہے, شور بھی ہو رہا ہے. ابھی اگر کوئی شور کرے گا تو ہم اس کو زبردستی نکال دیں گے, آپ خاموش ہو جائیں. یہ مہربانی کریں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شوکت محمود بسرا, کینڈی 163, جنوبی پنجاب, بہاول نگر 4. میں کل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ فاروق صاحب کی کورٹ میں پیش ہوا تھا, اور صحافی بھائی یہاں سے ہوا ہے. میں نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کورٹ کے سامنے کہا تھا, اگر جھوٹ بولوں اور میں کوئی بات چھپاؤں تو اللہ کا مجھ پر کہنا اللہ کی مجھے نبی شفاعت حاصل نہ ہو آخرت میں, اور جو اداروں میں لوگ بیٹھے ہیں اگر ہمیں انصاف نہیں دیں گے تو ان کو بھی نبی کی شفاعت حاصل نہ ہو. گزارش یہ ہے, میرا حرکت کہتے تھے خان صاحب کا ووٹ صرف جی ٹی روڈ پہ ہے, شہر میں ہے. آپ کو پتا ہے کہ میرے سپریم کورٹ سے تعلق بحال ہوئے, 8 دن میرے پاس تھے, واللہ باخدا مجھے کیمپین نہیں کرنے دی گئی. لیکن لوگوں نے کہا شوکت بسرا ووٹ امانت ہے قیدی نمبر 804 کی, تم نہ تھک جانا. 60% ووٹ لوگوں نے ووٹ ڈالا. سنیں شوکت, یہاں یہ انٹرسٹنگ حلقہ ہے, میں انٹرنیشنل میڈیا کو اور میڈیا کو کہوں گا کہ اس کو ایز اے سیمپل لے لیں. 3 کینڈیڈیٹس تھے. شوکت بسرا, اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل کے بعد میں خان صاحب کا ممنون ہوں, خان صاحب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے ٹکٹ دیا. شوکت بسرا پی ٹی آئی کی طرف سے, مسلم لیگ نون کی طرف سے نور الحسن تنویر, اور مسلم لیگ ضیاء آمر ڈکٹیٹر ضیاء الحق کا بیٹا اعجاز الحق مسلم لیگ ضیاء کی طرف سے تھا. آپ کو صرف ووٹ بتا دیتا ہوں. شوکت بسرا 96,710, اور میرے پاس ایک فارم 45 دکھایا ہے, اور یہ ویڈیو دیکھ لیں, میرے حلقے کی ویڈیوز ہیں. 48 گھنٹے ہمارے لوگ وہاں پہ رہے, ڈی پی او بہاول نگر آیا, اس نے وہاں سے زبردستی ریٹرننگ افسر کو غور سے دیکھ لیں, میں کوئی ویڈیو میڈیا میں دکھاؤں گا. 48 گھنٹے 10,000 بندہ باہر بیٹھا رہا. انہوں نے ڈی پی او بہاول نگر نے عجیب پولیس کے ساتھ, رینجرز کے ساتھ وہاں سے تمام ریکارڈ غائب کیا, اور میں نے جو جیت تھی ادھر میرے سے میں جان دوں گا, ویڈیو ضرور دیکھیے گا. یہاں پر میں نے وہ ویڈیو بھی موجود ہے جہاں پر 40 فارم 45 تیار ہو رہے ہیں. میں چیلنج کے ساتھ بات کرتا ہوں, اور سے ذرا ویڈیو دیکھ لیں. شوکت بسرا 96,710. دوسرے نمبر پہ یہ ٹیسٹ میں کیوں کہہ رہا ہوں, نون لیگ کا نور الحسن تنویر, اس نے لیے 72,784. تیسرے نمبر پہ اعجاز الحق, جس کے ووٹ ہیں 58,822. اب انٹرسٹنگ کام دیکھیں, اس عامر کے بیٹے کو 48 گھنٹے کے بعد شوکت بسرا جو عمران خان کا سپاہی ہے 40,000 ووٹوں سے جیت رہا ہے, اور مجھے ہرا دیا گیا, اور نمبر 1 پہ لے آئے اعجاز الحق کو. نون لیگ والا بھی غائب ہو گیا. جو دوسرا اب ہم نے کیا کیا ہے, الیکشن کمیشن میں نون لیگ والا بھی اور شوکت بسرا بھی موجود ہے. کل انہوں نے اس کی موجودگی میں اعجاز الحق کا نوٹس اسٹے دیا ہمیں الیکشن کمیشن نے. میں خود وہاں پہ گیا ہوں, خود آپ کو کیا ہے, وہاں پہ نوٹیفکیشن کر دیا اعجاز الحق آمد کے لیے بھی ٹائم مقرر کریں. اس کے بعد کل میں اسلام آباد ہائی کورٹ گیا ہوں, اس کے لیے بھی ٹائم ہے. انہوں نے کوئی موقع الیکشن نہیں لڑا. میں خود وکیل ہوں, میں نے خود اپنا میں نے ٹائم ان کے لیے بھی رکھے. میں نے وہاں پر پرانے پاک پہ ہاتھ رکھ کر بات کی ہے. میں کہا جیسا آپ کے دادا سے انصاف چاہیے, آخری بات کیا کہ دنیا والوں, لیکن ان کو ہم یہ نہیں چھیننے دیں گے مینڈیٹ عمران خان کا, یہ سمجھ لیں. اور ساؤتھ پنجاب کا یہ حلقہ جہاں عمران خان کا سپاہی ملتا ہے, میں حلقے والوں کو بھی پارٹی والوں کو بھی دلاتا ہوں, یہ ووٹ عمران خان کی امانت ہے, یہ میرے حلقے والوں کی امانت ہے. آخری سانس تک بھائی پلیز مہربانی کریں, سب کو ٹائم دیں. کیا سسٹم چل رہا ہے یہ وہی پھر سسٹم شروع ہو گیا. کیا بات ہے, مجھے بلائیں اور اعجاز الحق کو بلائیں. اگر اعجاز الحق فارم 45 دکھا دے, سب کو 2 منٹ کا ٹائم دیں. سب مصیبت کے مارے آئے ہوئے ہیں, سب کو ٹائم دو پلیز. 2 منٹ سب کو ٹائم چاہیے. پلیز دیکھو لوگ کا خیال رکھیں. ہم تھوڑا سا
किसी के स्पीकर को नहीं बुलाया सैयद फरीद को इनवाइट करते हैं वी आर इनवाइटिंग सैयद फरीद एंड फॉर द अटेंशन ऑफ द इंटरनेशनल मीडिया सैयद फरीद इज अ पर्सन whose 3 relatives were gunned down on the day the polls were held. He is a very capable person. His arrival on the Eid Makam, who was formerly invited to the Prime Minister Shahbaz Sharif. He maneuvered women and he will explain the original Form 45 as to how his mandate was stolen. Said Fareed. लोकल ही रह गए बस गोरे चले गए भाई वो इस माहौल में वो नहीं बैठ सकते आजम था उसको हराया मैंने मुझे नजदीक कर दिया इधर आ जाइए शॉर्ट सी बात करें मुख्तसर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ हमें एक मौका दिया तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा इन्हें 11 लाख मैं कोई उम्मीदवार हूँ और मैंने पाकिस्तान के तक 12,600 जगह जीता है उसके बाद ये हुआ कि हमारा आज वापस भेज दिया अगर ये समझे कि ये आप उसको जितवाया लोगों ने जब इंतजार किया उसके बाद हमारे पास आपका रिजर्व है मतलब पता करता हूँ दाम से एक साइड से बयान हमारे पास मौजूद है हमारा दो आदमी दो बच्चे हमारे शहीद हुए और 18 हमारा जख्मी है और उसमें 1200 से 1300 किसी के पैसे हो कोई फायदा हमारा जो है ना वो उसने 55 बंदों को गिरफ्तार किया माइक किधर है अली अली माइक किधर है Said Fareed messages that 2 of his relatives were gunned down when he protested. A team of the PTI workers received bullet injuries. The curfew has been claimed in district Shangla. All this was done to make Amir Makam win, who got defeated by a margin of 12,066 votes. Thank you so much, Said Fareed Saab. आप आ जाए आप जाए बस जो स्पीच करते हैं अच्छा दिस इज अ कॉपी ऑफ द एफआईआर एंड दीज आर इज फॉर्म 45 declaring an unequivocal winner of this constituency. Kindly सब 24 मिनट की बात करेंगे इससे ज्यादा नहीं प्लीज हमारे बहुत ज्यादा प्लीज अस्सलाम वालेकुम मैं हैदराबाद से आया हूँ और मेरा नाम डॉक्टर मुस्तनसिर बिल्ला है 219 से मैं कैंडिडेट हूँ सिर्फ मैं तुम्हारा थोड़ा सा वक्त लूंगा तमाम लोग ये बता चुके हैं कि 45 फॉर्म सबके पास थे हमारे पास भी 45 नंबर के फॉर्म थे 2.5 लाख वोट हमने हैदराबाद से लिया हैदराबाद पहला शहर है जहाँ पर 4 आदमियों को जख्मी एमकेएम ने किया 1 आदमी को शहीद किया अगर हमारी किसी भी अखबारी नुमाइंदे ने इस बात को हाईलाइट नहीं किया हम इलेक्शन जीते हुए मैं 60,000 वोट से जीता हुआ हूँ MA 220 से फैसल मुगल साहब वो भी 35,000 वोट से जीते हुए इसी तरह सूबाई असेंबली के मेंबर्स भी जीते हुए असल में मुझे जो बात बतानी है वो ये बतानी है कि इमरान खान के साथ मैं 29 साल से हूँ इमरान खान ने जब असेंबली के अंदर कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन आनी चाहिए जिसका रिजल्ट सिर्फ 5 मिनट में आता मगर किसी इदारे ने इन चोरों डाकुओं ने उसका साथ नहीं दिया वो जिस तरह के मशीन लाई जाए और इन इदारों के साथ साथ जिन लोगों ने हमें इलेक्शन हराया अब वो कैसे चाहेंगे कि हमें इलेक्शन जितवा दे और उन्होंने मशीनें इसीलिए नहीं मंगवाई कि इमरान खान को तारीख का सबक बनाना चाहते थे अगर पाकिस्तान के लोगों ने रेफरेंडम दे दिया कि पाकिस्तान का वाहिद लीडर इमरान खान है सिर्फ इमरान खान शुक्रिया Excuse me, Mumtaz Mustafa, educated candidate, he will speak.
देखो मैं अपनी मोहतरम कंट्री प्रेस और इंटरनेशनल प्रेस के सामने एक बहुत बड़ा ग्रीवेंस रखने आया हूँ। मैं हल्का 171 रहीयार खान 3 से अल्लाह के फजलो करम से और खान के वोट की बिना पर 60,000 से ज्यादा वोटों से जीत कर आया हूँ। परसों से मुझे ISI ये दबाव दे रही है कि मैं खान साहब को छोड़कर I must join Noon League or IPP. Otherwise, my name will not be notified by the Election Commission. मैं इसलिए आया हूँ कि ये बताऊँ कि यहाँ एजेंसीज क्या क्या रही हैं। ये उनको जितवाना चाहते हैं कि वजीर आजम के वोट के वक्त हमारा वोट लिस्ट में ना हो। तो आप हजरात इसका नोटिस लें, एजेंसीज इसमें पूरी तरह मरवत क्या कर रहे हैं यार, ये किस लिए लगवाया हुआ है? थैंक यू सो मच जी। अब हम बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान हमारा मिस हो रहा है, हम इनवाइट करेंगे सालार को। अगर सालार काकड़ यहाँ मौजूद है या गफ्फार काकड़, दोनों में से जो भी मौजूद है प्लीज यहाँ पर आए और बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करें। थैंक यू। सालार काकड़ या गफ्फार हमारी तो चलती रहती है। पुत्र माइक खोलना पड़ेगा यार। प्लीज आप अपनी सीट पे तशरीफ रखिए। मैं कह रहा हूँ कि हमारी तो सारा दिन चलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वफाक खान काकड़ TV 41 क्वार्टर सिटी से फॉर्म 45 के तहत जिसमें 110 पोलिंग स्टेशन है, सारे 110 पोलिंग के मेरे पास कंप्लीट रिजल्ट है। इसमें मैं तकरीबन 1800 लीड से जीत चुका हूँ, लेकिन फॉर्म 47 जो जारी किया गया उसमें हमें अंदर ऑफिस के अंदर छोड़ा भी नहीं गया। मैं उसमें मुझे 2000 लीड से आया है। बलूचिस्तान में एक चीज मैं बताता चलूं, बुनेर से डॉक्टर रिजवान वो आया एक रेस्ट हाउस में, उसने 10 दिन स्टे किया। उसमें तकरीबन 20 अरब रुपए यूज हुए, जिनके स्मगलर्स को लाया गया, कंट्रैक्टर्स को लाया गया। मैं समझता हूँ इस तरह हमारे कौमी सीट पे सालार खान काकड़ अभी तक उसका फॉर्म 49 जारी नहीं किया जा रहा है। जो कैंडिडेट महमूद खान अचिफ्ताई के हक में मुस्लिम लीग नून का बेटा 3000 वोट को 27,000 किए गए, ये जाननी है। हमारे पास कंप्लीट रिजल्ट है। इंशाल्लाह ताला हम इमरान खान के सिपाही हैं, हम कभी नहीं। सरदार बाबर साहब भी आ चुके हैं हमारे, इन्हें ये भी बताएंगे। इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान से खसूसन हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे और तमाम इन व्यापारियों को हम एक्सपोज करेंगे। अली बुखारी अफराल पहाड़, मुझे टाइम से यही का टाइम है। अली NA 123 शबाज शरीफ के मुकाबले का ये मेरा रिजल्ट है। ये इन्होंने पता नहीं किसको दे रखे टाइम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मेजर लतासम शक्ति NA 51 मरी, कोटली, कोहटा और कलर सईदा से उम्मीदवार हूँ। मेरे भाइयों और दोस्तों, फॉर्म 45 जसरा साहब ने मेरे फॉर्म 45 जरा सामने कर दीजिएगा। ओरिजिनल फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद है और इस कैलकुलेशन के मुताबिक मैं आज भी जो 20,000 जीत रहा हूँ उसमें मेरे वोट 1,33,000 और मेरे अपोनेंट PMLN वालों के वोट जो है वो 1,09,000 हैं। मेरे भाइयों, इसमें जो रिगिंग की गई उसमें जाली वोट डालेंगे, जाली वोटों के अलावा वोट इन पेपर इंक्रीज किए गए, कोई सबूत नहीं है उसका। मेरे जहां ज्यादा वोट थे वो उसके खाते में डाल दिए गए और इस तरीके से 30,000 वोट उनको ज्यादा डालने की कोशिश की जा रही है और जो डिक्रीज मेरे किए गए वो 10,000 हैं।
करने हैं, ये ऐसे बतावांगे। 90% तक चला गया, क्योंकि किसी भी सूरत में बिलीवेबल नहीं है। आर वापस जो है वो फेक काम कर रहा है, अरब की खिलाफवर्जी कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला हम इसको छोड़ेंगे नहीं। बुखारी साहब, मैं एक बुखारी सब साहब, आप सब लोग मुझे गुजारिश करूंगा, अली भाई, कि पाकिस्तान का पंजाब का एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं जी, हमेशा बहुत आला निर्णय अदा करता रहा है और उसके लोगों को बुला के कल की तैयारी बताया की जा थी रहा है, उनसे कल जारी का वीडियो मैसेज पे जाए ना भेजो लगा सर मैं तो बारह हम सब ऑपरेशन आयो। दिया पहले नामे जुर्मे सुनने उनके साथ भी खड़े होंगे इंशाअल्लाह। मैं समीउल्लाह चौधरी हूँ और मैं ये मरवत नहीं मेरी बस होने वाली। गुजारिश ये है कि मेरा ये बस रिजर्व कर दिया मरवत ने। 12 बजे पाकिस्तान टेलीविजन पर, जियो पर, ARY पर, CNN पर मुझे कामयाब कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, करेंगे इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर, उनके डेस्क पर 3 दिन तक मुझे कामयाब कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया। उसके बाद 4 तारीख को फॉर्म 47 पर मुझे हरा दिया गया। मेरे पास तमाम सबूत मौजूद है। फॉर्म 45 मेरे पास मुकम्मल मेरे हल्के के 292 पोलिंग स्टेशन है, जिनके 292 मेरे पास फॉर्म 45 भी मौजूद आपने है। माइक भी दे दिया आगे ना, आप सब इस तरह माइक पकड़ लो। मैं कहता हूँ अभी कर देते हैं, इस तरह नहीं होने देंगे कि कमीशन से ये गुजारिश करता हूँ कि मैंने पिटीशन फाइल कर दी है। मुझे जस्टिस चाहिए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हर उस उम्मीदवार को जस्टिस चाहिए जिसके साथ जुर्म हुआ है, जिसके वोटों पे डकैती हुई है। इमरान खान को जस्टिस चाहिए। इमरान खान के नाम पे देने वालों को इन्होंने उनके साथ डकैती की है, इमरान खान के वोटों में डकैती की है। आप हमारे दस्तो बाजू बने, हमारी आवाज बने और इमरान खान को जस्टिस दिलाए। शुक्रिया। यहाँ पर खवातीन जिनके साथ बहुत बड़ा हमला किया गया है, मैं रिक्वेस्ट करती कि बीइंग द प्रेसिडेंट फॉर वुमेन्स विंग समझ शासक जो है वो अपने हल्के की भी बात करेंगे और बाकी खवातीन की। थैंक यू। हमें सब बैठे चलेगी 166 ये उधर जाके बात करनी है। आप यहाँ कर यार हमने इधर ही करना। तक हम जीत चुके हुए थे। 78 राशिद साहब वोट्स आए थे। उसके बाद पूरा क्या किया जा रहा है यार? रिजल्ट रोक के सुबह 11 बजे तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को आरओ के ऑफिस के बाहर बिठा माइक दे दे राशिद, हमें माइक दे दो। राशिद राशिद आरओ ने पूरी सहूलतकारी की, क्योंकि माइक ले आओ इसे। मामला तहसील या साउथ पंजाब की वहाँ पे कोई मीडिया नहीं था, इसलिए खुल के धांधली की गई। पोलिंग एजेंट्स को मारा पीटा गया, खवातीन पोलिंग एजेंट्स पे तशद्दुद किया गया और जिस शख्स को जिताया गया है वो लौटा है समी गिलानी। पूरे अहमदपुर शर्किया से जब वो गुजरता है तो लोग उसको लोटा लोटा कहते हैं। वो अपने घर के 4 पोलिंग स्टेशन पूछ के मेरे से तीसरे नंबर पे जाके हारा। अहमदपुर शर्किया के वो सारे पोलिंग स्टेशन हार चुका हुआ था रात 11:30 बजे तक और सुबह को उसको वहाँ पे विनिंग कैंडिडेट बना दिया गया। पूरे का पूरा रिजल्ट जो है वो सुबह 11:30 बजे तक चेंज किया गया। इस खुली ना इंसाफी पे और इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपॉइंट किए हुए आरओ की सहूलतकारी पे हम प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और तमाम लीगल फोरम्स के ऊपर भी जा रहे हैं। ये तमाशा तमाम खवातीन के साथ किया गया, चाहे हमारी यास्मीन राशिद साहिबा हो, आलिया हमजा साहिबा हो, मेहरबानो कुरैशी साहिबा हो, ईमान ताहिर साहिबा हो, जितनी खवातीन जीत रही थी एक स्टेटस फ्रेम ऑफ माइंड है। तमाम खवातीन को बड़ी विक्ट्री के बाद हराने की जो साजिश की है उसके खिलाफ पहले हम ये तो हमारे जो एनए बैठे हुए इधर किस किस्म का माइंड सेट है कि खवातीन के साथ ये जो इंसाफी की गई है कि वो इलेक्शन डायरेक्ट लड़ी थी और उनको हरवाया गया। तो हमारे पास पूरे सबूत मौजूद है, वीडियोज मौजूद है और आरओ की सहूलतकारी यहाँ तक है कि जिस हल्के जिस पोलिंग स्टेशन से 2 बजे के करीब हमने बताया, इवन प्रिजाइडिंग ऑफिसर का बयान मौजूद है, उन्होंने उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी वहाँ से बदल दी है। इतनी खुली धांधली में हम प्रोटेस्ट भी करेंगे और इंशाल्लाह हर वो फोरम एग्जॉस्ट करेंगे जहाँ पे हमें आवाज उठानी है। थैंक यू।
راشد یہ مائک ادھر دے دو یار. NA148 ادھر. NA148 ملتان NA48 اسلام آباد علی بخاری صاحب. یہ کن کا بخاری صاحب کا؟ جلسہ ہے. میں آج جیسے یہاں پہ میں قرآن کے اوپر اگر میرا مخالف چاہتا ہے کہ قرآن کا فیصلہ کر لیتے ہیں, اگر میں قرآن اٹھاتا ہوں کہ میرے نظر ٹھیک ہے, اگر وہ اٹھاتا ہے میں اپنی اپیل واپس لیتا ہوں. اور دوسری چیز میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس طرح آروں نے رات کسی کو بھی نہیں بیٹھنے دیا, ہمیں بھی نہیں بیٹھنے دیا. سیکورٹی فورسز نے الیکشن آفس کو گھیرے میں لیا ہوا تھا, ہمیں اندر جانے نہیں دیا. اور صبح جو رزلٹ اناؤنس کیا وہ سارے فارم 45 کو خراب کر کے اناؤنس کیا گیا. اور اس میں انہوں نے اتنے بڑے بلنڈرز کیے, جس میں سب سے بڑا بلنڈر یہ ہے جب کوئی ووٹر اپنا علی تیرا NA117 ہے نا, بڑا لکھا ہے 45 پولنگ اسٹیشن جہاں پہ 100% میرے خلاف ووٹ پڑا, نیشنل اسمبلی میں 100% پہ پہنچ گئے, جبکہ صوبے میں وہ نہیں اسی پولنگ اسٹیشن میں 45-50 یہ 45 پولنگ اسٹیشن ہے. اچھا اب اس کو ہم نے نا بڑا اچھے طرح آرٹیکولیٹ طریقے سے ہم نے پریزنٹیشن دینی. میں نے اس لیے سب کے NAs کے لکھ لیا, نام لکھ لیا ہے تاکہ تیمور ملک پھر اسی طرح ایک پولیس کو پتہ ہے یہ آروں نے رزلٹ جو بنایا اس میں ٹوٹل ووٹ تھے 1674. پول ہوئے جو کروایا انہوں نے وہ 1816. یہاں پہ بھی 142 ووٹ ایکسٹرا بنا دیے. 70 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جن کے اوپر یہ دھاندلی علی عباس ہے. مجھے پتا ہے, آپ مجھے نہیں جانتے, مجھے آپ کا پتا ہے. میں ظہیر عباس کوکر ہوں, NA127 سے. نہیں, میں علی بھائی کی بات کر رہا ہوں. باقی تو علی بھی جانتا ہے, باہر صاحب بھی ہیں, آپ کو میں جانتا ہوں. آپ کے سامنے کیس ہے, میرا خیال ہے اس کو جو ہے نا جب ہم تینوں چاروں اچھی پریزنٹیشن دے کے 2 منٹ تک کو بولنے دیں, وہاں سے وہ فورم ادھر لے لینا. میں تو ووٹر کھو کے لے آیا, مائک پھاڑ لیا تو نمبر نہیں آنا, میں جا رہا ہوں. نہیں 2 منٹ نہیں اور پی پی پوجا بھی نکال رہا ہوں. ہم تینوں الیکشن جیتے ہیں, ہمارے پاس یہ ثبوت ہے 45 کے. مائک پکڑ لو بس. کوئی ایک پولیس نمبر نہیں آ رہے, ان لوگوں نے اپنی پتیاں دی اور پتبندی کی ہے, اور اس کے باوجود ہمیں اندر تک گھسنے نہیں دیا, اور ہمیں آروں کے ساتھ کسی اندر نہیں جانے دیا. اتنی بڑی دھاندلی نہیں, یہ دھاندلا ہوا ہے. آپ سب لوگ نکلو ایمان کے ساتھ, یقین کے ساتھ. یہ پورے میرے ساتھ نہیں ہوا, یہ پورے دنیا میں ایسے ہوا ہے. میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے, اس کے لیے یہ ووٹ ہمارا نہیں ہے, یہ ووٹ عمران خان کی امانت ہے. مگر ہم نے اس کو دینا ہے. بند کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. NA123 افضال عظیم پہاڑ. میں نے شہباز شریف کو وہاں سے ہرایا, اور اس حلقے کو جس کو وہ یہ سمجھتا تھا کہ ان کی جاگیر ہے وہاں سے ہرایا. اور آپ کو اس بات کی خوشی ہونی چاہیے کہ قائد جو مرشد ہے انہوں نے مجھے ٹکٹ کیوں دیا, ایک ورکر کو دیا. ثابت کر دیا ہے لیڈر نے نہیں ہرایا, ان چور اعظموں کو افضال عظیم پانچ نے ہرایا کیونکہ مرشد کا ورکر ہے. میرا رزلٹ یہ ہے, سب سے پہلے رات کو میرا رزلٹ آنا شروع ہوا جب میں جیت رہا تھا, جن پولنگ سے جیت رہا تھا. انہوں نے ان پولنگوں پہ فوج بھیجی, رینجرز بھیجی, پولیس کی بھاری نفری بھیجی, اور میرے رزلٹ کو وہاں سے روک کر انہوں نے اپنا رزلٹ شروع کر دیا. میں وہ شخص ہوں جس نے جب نواز شریف پاکستان آیا اس نے جلسہ رکھا, اگلے روز میں نے اپنے حلقے میں کنونشن رکھا تھا کانے میں, جو انہوں نے نہیں ہونے دیا, اور مجھے میرے بیٹے اور بھائی کو گرفتار کیا. دہشت گردی کے پرچے ہوئے. خان صاحب نے جو مجھے ٹکٹ دیا تھا میں نے خان صاحب کی لاج رکھی, میں خان صاحب کے ساتھ تھا, ہوں اور رہوں گا, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ جیتے ہیں. اور یہ سیٹ جس پر وہ وزیر اعظم بننے جا رہا ہے, آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ سیٹ ہے جو اس کی نہیں ہے.
जिस वक्त भी चाहेंगे ये ओपन होगा, ये फारग हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ मलिक यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ जीता हूँ 6000 वोट से ज्यादा। तो एक और साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मेरे हल्के में तो धांधली भी ठीक तरह नहीं कर सके। जो पहला फॉर्म 47 आया उसके मुताबिक गिलानी साहब की 293 वोटों की लीड थी। जो दूसरा एक और फॉर्म 47 जारी कर दिया गया जिसके मुताबिक उनकी लीड मेरे पे सिर्फ 104 की रह गई है। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि गिलानी साहब आपके साथ हाथ हो गया है, अपनी सेनेट की सीट ना छोड़िएगा, सेनेट पे रहें, नेशनल असेंबली का रुख ना करें। तो जो मेरा सिर्फ घर का हल्का है, पोलिंग स्टेशन है, वहाँ मेरे 767 वोट थे, 13 रिजेक्टेड थे। इन्होंने इतनी बेहुदा धांधली की है कि मेरे वोट 67 कर दिए और 713 रिजेक्ट कर दिए। और अल्लाह की किस्मत ऐसी है मेरी कि मेहरबानी अल्लाह की कि मैं वो रात को ही इलेक्शन रिजल्ट फॉर्म जो है वो ट्वीट कर चुका था। तो एक भी फॉर्म में कोई जगह नहीं, मामला खत्म हो जाएगा। मैं PP 95 चिन्योट शौकत अली फहीम एडवोकेट की तरफ से हमारे हल्के में ये फॉर्म 45 है, ये हमारी लीड 3125 की बनती है, जबकि फॉर्म 47 से हमें हरा दिया गया और हमें आर ऑफिस से निकाल दिया गया। ये हमारे साथ बहुत जुल्म है। और हमारे NF के उम्मीदवार मार खालिद साहब जो कि NF 94 से 10,000 की लीड से जीते हैं, उनको भी कैसे रमन शेख के मुकाबले में रात की तारीख में हरा दिया। इमरान खान साहब, तुम इस जुल्म के खिलाफ हम आपके साथ खड़े हैं और अब यह पाकिस्तान की आवाम आपके साथ खड़ी है। अली बुखारी जितने कैंडिडेट का बराबर का हक रखते हैं, हर एक को बोलने का हक है। इसलिए प्लीज आप लोग जो हमारे बाकी सूबे हैं, हमें एक्सपार्टा से अभी जो है उन्हें रिप्रेजेंट करना है काइंडली। एक्सपार्टा के यार हम क्या लेने आए? पूरा लाहौर में बैठा हुआ है, पूरा लाहौर में जा रहा हूँ, उसके बाद आप लोग कर लेते। हलफ उठाता हूँ कि मेरे हाथ यार सारे लाहौर में लोग इधर बैठे हुए हैं। असल है, इसी के मुताबिक मैं अपने हल्का से 38,000 वोट से जीत चुका हूँ। और जो कैंडिडेट जिसको फॉर्म 45 से 47 से उन्होंने जितवाया है, उसके वोट सिर्फ 18,000 वोट थे। अभी मुझे सेकंड पोजीशन पे लाया गया है और वो जो थर्ड पोजीशन पे थे उसको फर्स्ट पोजीशन पे लाया गया है। उनके वोट 43,000 उन्होंने बनाए हैं। मैं हर बार कहता हूँ कि ये उन्होंने जो इलेक्शन प्रोसेस किया है, उन्होंने सारा झूठ, फ्रॉड और शुक्रिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं सैयद मोहम्मद अली बुखारी इस्लामाबाद NF 48 से जी, इमरान खान साहब का कैंडिडेट जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो पहला शख्स हूँ जिसने सबसे पहले फॉर्म 45 टेबल पे रख के अपनी वीडियो वायरल की थी। आई एम द फर्स्ट वन। और आज भी मेरे पास एक कंपाइल्ड रिजल्ट मौजूद है सारे का सारा, और विच वॉज एक्नॉलेज बाय दी लॉयर्स, क्योंकि 204 से ज्यादा वकील मेरे साथ थे मेरे हल्के में। 261 पोलिंग स्टेशन थे, ये सब उसका कंपाइल्ड रिजल्ट है जो इंटरनेशनल मीडिया पे जा चुके हैं, जिसके तहत मैं 45,000 वोट से जीता अपने मुखालिफ से। और ये इस्लामाबाद की जो सीट है NF 48 ये पाकिस्तान की वाइड सीट है जिसमें जो मुस्तफा नवाज खोकर आ रहे हैं, उन्होंने भी पिटीशन की कि अली बुखारी जीत गया। तरीके लबैक आ रही तो चौथे नंबर पर उन्होंने भी पिटीशन की कि अली बुखारी जीत गया। और हम सब का जो फॉर्म 45 का वो आपस में मैच करते हैं। इसके साथ मेरे दोनों भाई दोस्त जो इस्लामाबाद से वो जीते थे चले गए, क्योंकि हमने पिटीशन करनी है, वो दोनों भी जीत चुके हैं। 46 और 47 ये इस्लामाबाद का खान साहब का गढ़ है, ये उनकी सीट है, ये उनकी इमानत है। और मैं पहला शख्स हूँ जिसने इसके ऑर्डर लिया, ये मैं पहला शख्स हूँ जिसने हाई कोर्ट में इसलिए। और आगे भी आज उस बात पर जाएगी सीट है, वो इंशाल्लाह मैं करूँगा। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं मलक ज़हीर अब्बास खोखर NA 127 से इमरान खान का सिपाही आपसे मुखातिब हूँ। यहाँ पर हमारे साथ लाहौर के तमाम वो NAs के उम्मीदवार बैठे हुए हैं। मेरे दाएं जानब अली एजाज बुटर NA 117 से, जिन्होंने अलीम खान को शिकस्त दी भरपूर तरीके से और उनको धांधली से हराया गया।
اس کے بعد ملک توقیر عباس کھوکھر، یہ جو ویل چیئر پہ ہیں NA 126 سے، انہوں نے لاہور کے نون لیگ کے فراڈیے سیفر گروپ کھوکھر کو 40,000 کی لیڈ سے ہرایا ہے۔ جناب ملک ندیم عباس بارہ صاحب، جنہوں نے جو نون لیگ کے جو شرارتی اور شیطان لوگ ہیں ان کو 10,000 کی لیڈ سے ہرایا ہے، 13,000 کی لیڈ سے۔ افضال عظیم پہاڑ صاحب نے اپنا کیس آپ کے سامنے رکھا۔ میرے پیچھے یاسر گیلانی صاحب بیٹھے ہیں جو کہ عمران خان کے سپاہی ہیں، انہوں نے 6,000 کی لیڈ سے نون لیگ کے محمد مدنی صاحب، جنہوں نے 5,000 کی لیڈ سے نون لیگ کے حمزہ شہباز کو ہرایا ہے، اور میں نے نون لیگ کا جو شیطان ہے عطا اللہ تارڑ، جس کو میں نے 36,000 کی لیڈ سے ہرایا ہے، اور یہ اتنی جنہوں نے زیادتی کی ہے کہ ہم سب RO کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، رزلٹ کلیکٹ کر رہے تھے، وہاں پر پولیس نے ریڈ کیے، ہمیں زد و کوب کیا، اور فجر کے وقت جب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات عبادت پر مصروف ہوتی ہیں، یہ شیطانی لوگوں نے جن کے ساتھ انتظامیہ کے لوگ شامل تھے، وہاں پر انہوں نے آپریشن کیے، ہمارے RO کے دفاتر پر RO ساتھ شامل تھے، انتظامیہ ساتھ شامل تھی، اور تمام لوگوں نے ہمارے جو امیدواران تھے ان کو زد و کوب کیا اور RO کے دفاتر سے باہر نکالا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ رزلٹ تیار کیا، اور فیبریکیٹڈ رزلٹ ہے، یہ دھاندلی شدہ رزلٹ ہے، ہم اس کو ناقبول کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے حلقوں میں MNAs اور MPs ہیں، اور لاہور عمران خان کا ہے۔ لاہور نے یہ ثابت کیا ہے کہ لاہور عمران خان کا ہے، لاہور میں شہباز شریف آ رہا ہے، لاہور میں نواز شریف آ رہا ہے، لاہور میں مریم آ رہی ہے، لاہور میں حمزہ شریف آ رہا ہے۔ یہ تمام سیٹیں جو ہیں لاہور کی ہم نے جیتی ہیں، پورے پاکستان میں ہم نے 2/3 میجورٹی سے یہ جیتا ہے، اور یہ سراسر دریافتی ہے۔ یہاں پر میڈیا کے لوگ موجود ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ مشہور ہیں، ہم محب وطن پاکستانی ہیں، لیکن ہمارے ساتھ انتظامیہ اور پولیس مل کے زد و کوب کر رہی ہے، ٹارچر کر رہی ہے۔ ابھی تک ہم اپنے گھروں میں اپنے علاقوں میں محفوظ نہیں ہیں، اور ہمارے رزلٹ چھینے گئے ہیں، ہمارے ڈاکہ ہوا ہے پاکستان میں ادھر، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پر تمام جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ اس کو اٹھائیں۔ یہ حق اور سچ کی لڑائی ہے، اور اس پر انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمیں حق نہیں وہاں سے مجھے خان صاحب کے نام پر 53,000 ووٹ ملا، مگر بدبختی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ 53,000 ووٹ کو جو ہے انہوں نے ریجیکٹ کیا، اور جو چوتھے نمبر پر مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ تھے ان کا جو ہے انہوں نے رزلٹ چینج کر کے آگے لایا گیا۔ تو ہمارے حلقے کے عوام کی یہی جو ہے آواز ہے، یہی امید ہے کہ ہمیں یہاں جو ہمارے لیگل پلیٹ فارمس ہے وہاں سے انصاف ملے گا، اور پاکستان کو جو خان صاحب کو ووٹ دیا یہی ہے کہ انشاءاللہ اس کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے، اور اس کے لیے ہم جائیں گے تھوڑا سا پلیز وہ جیتا ہے چیئرمین طریقے سے ڈالیں گے 31,000 سے کم کر کے 11,000 کا، اور جو ووٹ تھے 6,010 ووٹ جس کو 20,000 شو کیا، اور مجھے خیرات میں سیٹ دے رہے ہیں آپ، اس پورے نظام کے اوپر پلٹ دیتا ہوں منصوبے کو، اور پورے پاکستان کے لیے مثالیں یہ بات ابھی لوگ سامنے آ جائے کے لوگوں سے کہتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی اور ان کے اندر کوئی زمین چاہتا ہے آجو ادھر ہی آؤ،
50,000 की लीड से मेरा ये है ना माँ बाप को मेरा बेटा इलेक्शन लड़ना था, लेकिन जो ज्यादतियां हुई हैं उनके रस्ते बच्चों के लिए बंद कर दिए गए थे। फिर एक माँ मैदान में आई, हमने अपना मैदान खाली नहीं छोड़ा और मैंने उस पर इलेक्शन लड़ा। मेरे मध्य मुकाबल बड़े बड़े सियासतदान थे, चौधरी निसार अली खान, गुलाम सरवर खान और एक और आजाद उम्मीदवार थे। मेरा 1,03,000 और कुछ वोट था और जो मेरे जिसको जितवाया गया है उसके 46,000 वोट थे। 1:30 बजे नताज आना बंद हो गए। मैं आरोग्य ऑफिस गई, उन्होंने मुझे अंदर नहीं, सुबह 5 बजे नहीं जाने दिया। दिन के 1:30 बजे अनाउंस हो गया जी रिजल्ट के उसके 88.7 है। इस तरह और जो कुछ हुआ वो आरोग्य ऑफिस में हुआ और उन्होंने इस तरह धांधली की और एक माँ और एक इतना बड़ा जो मैंडेट लेकर आई थी उसको हरा दिया गया। जैसे ये चोर हैं वैसे ही इनके कैंडिडेट भी चोर हैं जो चोरी के वोटों पर बैठ जाते हैं। पाकिस्तान मैं पाकिस्तान से 5190 से मैं कैंडिडेट था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 55,000 से प्लस वोट लिए। मेरे अगेंस्ट मनसब डोकर नून लीग का था, उसका 42,000 था। मेरे इसी तरह मेरे MNA उमर हाशिम खान वो 39,000 की लीड से जीते। मेरे पास ये फॉर्म 45 सारे टोटल मुकम्मल है और एक दिन पहले भी उस दिन जिस दिन रिजल्ट अनाउंस हो रहे थे आरों ने कहा हमारा इतना बहुत बड़ा पाकिस्तान सारा इमरान खान के सिपाही सारे निकल आए, एहतजाज हुआ। अंदर खलाई मखलूक और TCO साहिबा और DPO तीनों हमारे पास आए। एक ही बात पे रट थी कि आप अपने एप्लीकेशन चेंज करके रिकॉर्डिंग करवा लें तो हम आपको नोटिफिकेशन कर देते हैं। लेकिन हमने एक ही कहा कि हमारा जीना मरना खान के साथ है, हम PTA के साथ और रहेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है मीडिया से, ये सारे 45 मेरे पास है और मेरे अगेंस्ट जो जीता है वो 2 दफा MNA रहा है। इखलाकी तौर पर उनको गैरत करनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए और वो एक PTA के तथा से स्पाइस से हारे हैं और फिर उसके बावजूद सच्चाई से अपनी कामयाबी का जो कर रहे हैं। मेरी मीडिया से कोई अदालतें नहीं सुन रही, मेरी अपील हुई है, कोई अदालतें नहीं सुन रही। खुदारा हमारी चीफ जस्टिस थैंक यू सो मच, थैंक यू। और काइंडली आप लोग जितने भी कैंडिडेट से जो बात करना चाहते हैं वो नीचे मीडिया वाले उसमें चले जाएं, वहाँ सीट जो है वो वेकेंट है, वहाँ बैठ जाइए क्योंकि यहाँ से आपकी ऑडियो जो है वो मीडिया तक नहीं जा रही, अभी मीडिया ने बताया है। इससे प्लीज जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप प्लीज नीचे चले जाएं और वहाँ पर बैठ जाइए। काइंडली लेफ्ट साइड। थैंक यू। माइक दे दें इधर। और मैं उनके बिहाफ में उनका केस प्रेजेंट करने आई हूँ। अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 जो कि हमारे पास सारे मौजूद हैं, राजा राशिद साहब ने 51,000 प्लस वोट लिए हैं और जो उनके सेकंड जिनको जिता दिया गया है राजा हमीद साहब को, उनके वोट खाली 28,000 है। हमारी टोटल लीड 22,000 वोटों की है और इसके बावजूद आपके साथ मिलकर हमारी सीट हरा दी गई है और यही इस प्लेटफॉर्म पे मैं हाईलाइट करने आई हूँ। थैंक यू। ओ यार माइक इधर दे दो यार, अच्छा इधर लो यार माइक दो, पहले इधर माइक दे दो यार। जितने अपने बात करने चाहिए नीचे चले जाएं। इधर ही बैठ जाए ऐसे करके, थोड़ी सी जगह ले लो ना, आगे बैठा लो, एडजस्ट कर लो जी। तमाम कैंडिडेट्स प्लीज जो बात करना चाह रहे स्टेज से नीचे जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सरदार मुल्ला खान शाहवानी हल्का PB 43 कोयटा बलूचिस्तान से। कोयटा PB 43 पाकिस्तान tehreek-e-insaf का मुकाबला इस हल्के से बलोच कॉन्फ्रेंस और पश्तून कॉन्फ्रेंसों के साथ था। अल्हम्दुलिल्लाह खान की नजरिया
और मोहब्बे वतन बलूचिस्तानियों ने खान के नजदीक के साथ देकर यहाँ से हमें भारी अक्सरियत से कामयाब किए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस हल्के से दूसरे नंबर पे नहीं, तीसरे नंबर वाले एक कैंडिडेट को वो पैसे के जोर पर दूसरे को किरास करके, हमें किरास करके उसको फर्स्ट पे लेके आ गए। हम ये तमाम 45 फॉर्म और हमारे साथ मौजूद है 45 फॉर्म। तो आप सब साथियों से गुजारिश है कि आप इसको हाईलाइट करें, हम खान के मैंडेट को वापस लें। बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद कलोर तेरा से मैंने 1,13,000 वोट दिया है। मेरे मध्य का था 64,000 से 64,000। मैंने 50,000 की लीड से उनको हराया है, लेकिन उन्होंने औरों ने मिलकर मुझे 1,203 वोट से हराया है। वो नूर वाला था, अब्दुल कादिर को मैं चैलेंज करता हूँ, आप आए हमारे साथ बैठे, ये 45 फॉर्म है हमें, हमारे पास तो सबके सब है। अगर आपको कोई है तो आप मेहरबानी ये सीट छोड़ दें। अवाम तुम्हें जाना है, आपने अवाम की अदालत में आपने जाना है, आप छोड़ दें सीट। जहाँ आप मैं हर उठा के कहता हूँ कि मैं 49-50,000 की लीड से जीत गया हूँ, आप छोड़ दें। हमारे मध्य मुकाबिल नूर लीग के अपोनेंट जो कैंडिडेट थे कैप्टन शेख साहब, वो पूरी तरह शिकस्त से पाश हो रही थी। रात 1-2 बजे के बाद जो हमारे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन हैं टीवी 96 में, उनको मैनेज करके और आरोपी बदयासी के साथ इस इलेक्शन को गांधी सजा किया गया है। हमारी NA 94 पर वादिया बदली है, हमारे पास हमारे फॉर्म 45 सारे मौजूद हैं और इस फॉर्म 45 की बुनियाद पर हम चैलेंज करते हैं। हम अदालत में भी गए हैं, इंशाअल्लाह हमें साथ मिलना है और हम ये तवक्को करते हैं दोबारा गिनती होगी। रिकाउंटिंग के बाद हमारी जो वादिया बदली है इंशाअल्लाह वो आप सब लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं असल 45 साथ लेके आया हूँ। हमारी 7800 की लीड है और हमें हराया गया है। हम जीते हुए थे, हमें रात को 12 बजे तक 1 बजे तक हम जीते हुए थे। सुबह 6 बजे जब रिजल्ट टीवी पर चलाया गया उस वक्त हमें हरा दिया गया है। हम जब रिजल्ट देने गए हमें आरोप नहीं मिलने दिया, अभी तक हमें कोई भी फॉर्म नहीं मिला। जो भी फॉर्म में देते हैं वो जल्दी फॉर्म भरा के अपनी कैंडिडेट को निकाले हैं। मेरा नाम तारिक नवाज है, मैं आने वाले 6/18 से हूँ और हम लोगों को शाम हमने रात को जो है 11 बजे आना ऑफिस के निकाल दिया गया। सारी पब्लिक वहाँ पे मौजूद थी। रात तक हम लोग लीड के साथ जी रहे थे। ऐसा फॉर्म 45 हमारी 4,000 की लीड है, लेकिन बेवकूफ इंसान बात भी हो जानी चाहिए, बात हो जानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरदार मोहम्मद डोगर है। मैं NA 132 कसूर से कौमी असम्बली का उम्मीदवार था। मेरे मुकाबले में शहबाज शरीफ था और मैंने 6,328 वोटों से फॉर्म 45 के मुताबिक शहबाज शरीफ को अपने हल्के से हराया है। लेकिन मेरा नतीजा 48 घंटे रोके रखा और रैली फॉर्म 45 बनाकर शहबाज शरीफ को 26,000 की लीड से जिता दिया गया। ये और इसके अलावा मेरे सैकड़ों जो पोलिंग एजेंट थे उनको उठा लिया गया, झूठे मुकदमात दर्ज किए गए
اور دھاندلی کے ذریعے شہباز شریف کو MA 132 سے جتایا گیا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं गुजरात हल्का पीपी 31 टूरिंग रसन शाना साहब का छोटा भाई बात कर रहा हूँ. आपको ये जान के बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा लीड लेने वाला कैंडिडेट चौधरी रसन शाना 70,000 की ज्यादा लीड जो इमरान को लीड है. और इतनी धांधली की है हमारे मुखालिफ कैंडिडेट चौधरी शाफी हुसैन जिसने सिर्फ और सिर्फ 18,000 वोट लिया. हमारी उनके साथ यही बात है कि आप अपने 45 फॉर्म अनाउंस करें पब्लिक में, और हम भी करते हैं. जो आवाम फैसला करे हम उसको तस्लीम करें. मैदान में आए, किनारी चौक में आए, जहाँ पे चाहे आपकी शुरू रखें और वोट डलवाएं. बहुत शुक्रिया. मेरा नाम अकील असलम हल्का पीपी 182 पत्तों की डिस्ट्रिक्ट कसूर से है. मैंने ये इलेक्शन 7,000 की लीड से जीता हूँ, 7,000 की लीड से. मगर जब RO दफ्तर में 47 जारी किया गया है, मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ. उन्होंने हमें फॉर्म 47 भी नहीं दिया और उसके बाद दफ्तर से बाहर निकल के दौड़ लगा दी. और दौड़ लगा के पब्लिक आप बात करें. मीडिया में जो मेरा रिजल्ट चला है वहाँ पे 32,000 मीडिया इस वक्त अपने कैमरा बंद कर रहे हैं. काइंडली आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब आए. सबको चांस मिलेगा. अगर आप बात करेंगे इधर पकड़ाओ उसको, नीचे यार सारी तरतीब खराब कर दी आप लोगों. कोई पकड़ लो यार. माइक पे मैं फौजा सिद्दीकी PS 125 की उम्मीदवार खान साहब की नायब याफ्ता NA 248 और 90 से हमने इलेक्शन जीता है. आप लोगों ने वो वीडियो भी देखी होगी कि जिस तरीके से MCM के गुंडों ने हमारे फर्स्ट टाइम के ऊपर इनॉग्रेशन पे हमला किया था. और मैं ये बताना चाहती हूँ कि 34,000 की लीड से हमने MCM को वहाँ पे शिकस्त दी है. कोई दूर दूर तक हमारे सामने में जो है वो लीड में नहीं आ सका माशाल्लाह. और 49,000 की लीड दी है, इसमें 34,000 की हमारी MCM से लीड है. तो मैं ये बताना चाहती हूँ फॉर्म 47 में भी दिखाया गया. कहने का मकसद ये है कि RO के ऑफिस में 3 बजे से कैमरों की ऑडियो कर दिया गया था, मुहावजा कर दिया गया था. कोई वकील नहीं जा सकता था, कोई बंदा नहीं जा सकता था. रेंजर आर्मी वहाँ पे डिप्लॉय करनी थी. इसके अलावा मैं ये बताना चाहूंगी कि फॉर्म 45 हमारे पास पूरे हैं. इलेक्शन कमीशन ने हमें दरखास्त दे दी है. हमें पता है इलेक्शन कमीशन भी हमें जो है वो इंसाफ नहीं देगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम आखिरी वक्त तक ये जंग लड़ेंगे. लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि कराची के किसी भी हल्के से, किसी पोलिंग स्टेशन से MCM नहीं जीती है. अस्सलाम वालेकुम. कर्नल शौकत फ्रॉम NA 61. मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम ये इलेक्शन थ्रू एंड थ्रू जीते हैं. एंड मैं चैलेंज करता हूँ 3 किस्म के कि अगर जो फॉर्म है उनको काउंट कर लें या दोबारा इलेक्शन करा लें या ओथ करा लें. हर लिहाज से हम इस खून को पूरी तरह मारेंगे और हर हालत में मारेंगे. हम जीते हुए हैं और हर सूरत जीते हुए हैं. थैंक यू, बहुत मेहरबानी. हो रही है बहुत हो गई. स्पीकर को स्पीकर भी खैर हम दोस्त साइड पे होते हैं क्योंकि हम बात करना चाहते हैं. हम किसी फोरम पे पहुंचेंगे ही नहीं. आप लोग अगर पीछे हटेंगे तो हम बात कर सकेंगे. प्लीज खुदा का वास्ता साइड पे हो ताकि इंटरनेशनल मीडिया को हमारी बात पता चल सके. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. मैं रिजवान मुस्तफा सियाल इंटरनेशनल मीडिया को पता चल गया सारा. मैंने 37,500 वोट लिए और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के टिकट पे कामयाब उम्मीदवार हूँ. लेकिन मुझे रात 11 बजे कॉल की जाती है अगर तुम हमारे बूट चाटोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं, वरना नहीं. लेकिन मैं इंशाल्लाह इमरान खान के साथ रहूंगा. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा
और कहा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ इंशाअल्लाह रहूंगा, खान के साथ जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैडम माइक किधर देना प्लीज। यहाँ पे फोकस कर ले, हम यहाँ से बोल के हम चले जाते हैं। किधर किधर से बोले, किधर किधर से फोकस करें, ये तो तरीका कार ही नहीं है जो यहाँ पे हो रहा है। ये हमने पहली दफा देखा है। ये सारे मैच ठीक है, ये लाइव है, इसके बाद बात नहीं है। वो जरूरी है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने के साथ तहसील डिपार्टमेंट से उकाड़ा, मैंने उकाड़ा से PP 189 का इलेक्शन प्रोटेस्ट किया, तो बेशुमार पोलिंग स्टेशनों में, बल्कि 134 पोलिंग स्टेशन पर जब रिजल्ट आया तो मैं 3,500 से जीत रहा था। मेरे पोलिंग स्टेशनों के रिजल्ट इन्होंने रोक लिए। रात मॉनिटरिंग जो स्क्रीन लगी हुई थी वो भी इन्होंने बंद कर दी और मुझे 2100 वोट से हरा दिया, जबकि मैं 4,500 वोटों से जीता था। मुझे ये कहा गया कि PTI की तरफ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट न करे। मैंने कहा कि मैं नजरियाती तौर पर PTI के साथ इमरान खान के नजरिए पर कायम हूँ और 13 साल से PTI में हूँ। मैं इलेक्शन हार जाऊंगा लेकिन मैं इमरान के साथ खड़ा रहूंगा। अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने RO के पास एप्लीकेशन दी, मैंने DRO के पास एप्लीकेशन दी, लेकिन कुछ नहीं बना। मैं हाई कोर्ट में गया, फिर मैंने अब इलेक्शन कमीशन में आया हूँ और रिकाउंटिंग के लिए मैं आइडेंटिफिकेशन, वोटर आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने अप्लाई किया है। इंशाल्लाह जल्द ये रिकाउंटिंग के ऑर्डर हो जाएंगे। इंशाल्लाह ये इलेक्शन PP 189 का हम जीतेंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, इमरान के साथ खड़ा हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अकील असलम, हल्का PP 182 पत्तों की कसूर। मैं बताना चाहता हूँ मीडिया को कि मुझे 7,000 की लीड से मैं जीत रहा था। मीडिया पे मेरा फाइनल रिजल्ट अनाउंस हो गया। 32,326 वोट मैंने लिए और 7,000 की लीड थी। उसके बाद RO ऑफिस में जिस तरह से इलेक्शन मैनेज करने की कोशिश की गई पूरा हल्का जानता है। मैं वहाँ पे जब 47 जारी हुआ हमें इन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। जब मैं वहाँ पे पहुंचा RO दफ्तर से बाहर निकल के भाग गया। पूरी अल्हम्दुलिल्लाह ये इलेक्शन जीते हैं। 7,000 की लीड को कम करने के लिए 40 पॉइंट फॉर्म जारी बनाए गए, उनको ट्रांसफर किया गया, जिसको मैंने लाहौर हाईकोर्ट में भी चैलेंज किया है और इलेक्शन कमीशन में भी किया है। इंशाअल्लाह आइन और कानून के मुताबिक अपनी हाथ लड़ेंगे और एहतजाज भी करेंगे। अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है इंशाअल्लाह ताला वही अवाम का नुमाइंदा होगा और हमें ऑफर भी दी जा रही है। मगर मैं हर ऑफर को जिंदगी की टॉप पे रखता हूँ। तहरीक-ए-इंसाफ के साथ है, इमरान खान के साथ है और इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। अच्छा वो आपने पहुंचाओ सर। अच्छा सही है फैसला तो साहब है।